ଜୁହାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପି ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଲି ବା ପଲାଘାରି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ମା ଏବଂ ଭଲ ତଲି ହେଉଥିବା ଅଧିକ ଅମଳର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତାର ସହିତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଧାନ ବିହନକୁ କେମିତି ବିଶୋଧନ କରିବା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ এই ভিডিও মাধ্যমে আলোচনা করবা। স্কিপ নাই করবে, মূল শেষ তক দেখবে। যদি দেখিদেলে আপনার জানিপারবে যে ଆପଣଙ୍କର ଧାନ 100% ଅମଳ ହେବା ଏବଂ ରୋଗ ପୋକରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ଧାନ। ଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ବେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଚାଲୁନ୍ ମୂଳ ଶେଷ ତକ ଜୁଡ଼ି ହଉନ୍। ଯଦି আমার চ্যানেলকে নূଆ আসবে নিশ্চয় সবসক্রাইব କରିଦେବେ এবং বেল আইকন দবাই দেবে, যাହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ইনফরমেশন ভিডিও ହେଲା কিংবা চাষবাস বাবদରେ ভিডিও ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଲୁନ୍ ଡେରି ନି କରି ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ है। बहुतटे ଚାଷୀ नहीं जाने ये बाबदରେ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖୁନ୍ प्रथमे जानमा धान बिहन विशोधन केमिति करबा, तापर आम जानमा तली प्रस्तुत केना करमा और पलाघारी प्रस्तुत विषय कहमा। तो देखंतु चाषी भाई मैंने यही वीडियो माध्यम आपको वार्ता देवा चाहूँ जे देखुन आपण मैंने जो तली भल से प्रस्तुत करेंगे पलाघारी भल से प्रस्तुत करेंगे एवं जो धान बिहन जदि भल से आपण मैंने जदि विशोधन करेंगे ताहले आम जो लास्ट पर्यंत धान के सुरक्षित रही रोग पोकटे कम लगिसी और पलाघारी जो भल है ताहले पल्हा जदि भल है धान भी भल अमल हवा बोले आम आशा करमा। तो चलून चाषी भाई मैंने फास्ट आम आलोचना करमा जे धान विशोधन केमती करवा। तो देखुन चाषी भाई मैंने आम क्या है धान बिहन विशोधन करसूँ, जदि आपण मैंने जान आमको निश्चय गोटे कमेंट करेंगे आम धान बिहन क्या है विशोधन करसूँ। तो देखुन फसल रे परवर्ती अवस्था रोग पोक संक्रमण नहीं हेबार लगी आम प्रतिषेधक व्यवस्था करमा एवं विशोधन आवश्यक करमा चाषी भाई मैंने कहीं विशोधन जदि नहीं करमा धान के ताहले पछे जेन आमर रुई तो देमा धान যেতবে পলা পকামা রুই সারলা পরে যেন ধানের রোগ পোক লাগুদুছন সেটা সংখ্যা কমি যায়সি। গোটে কথা মনে রখিদুন। তো সেতিলে আমি ধানকে নিশ্চয় বিশোধন কর্মা। তো চালুন কেন্দার বিশোধন কর্মা কহমা চাষী ভাই মানে আজি আপনার কহমা তিনটা প্রকারে আপন মানে ধান বিশোধন করে পারবে, যেটা কি দেশি যুগারে করে পারবে, রাসায়নিক উপাୟରେ করে পারবে এবং জৈবিক পদ্ধতিরে আপন মানে ধান বিশোধন করে পারবে। তো ফার্স্ট কহমা দেশি যুগা। দেখুন দেশি যুগারে আমি দেশি লোক দেশি যুগারে কর্মা, যে চাহিলে রাসায়নিক भी करवा एवं जे चाहे जैविक पद्धति जहाँकि जिन इच्छा लगवा से आपने। तो देखुन फास्ट है देशी जुगाड़ रे आपण मैंने टाण खरार दिन को 4 ରୁ 5 घंटा 3 कि 4 दिन आपण मैंने धान के सुखाई देवे। आपण मैंने जो बिहन करवा रखीन धान पूरा टाण खरार 4 ରୁ 5 घंटा दिन को सुखाई देवे। एंता 3 ରୁ 4 दिन तक आपण मैंने सुखाई देवे। सेटा गोटे आमर देशी जुगाड़ हिसाब से धानर विशोधन हो गला। जदि आपण मैंने रासायनिक हिसाब से जदि करबे ताहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम नी हेले कैप्टान 50% WP 3 ग्राम देवे, नी हेले थीराम 75% WS 3 ग्राम दे पारबे, नी हेले विटाफाक्स पावर 1.5 इटा आपण मैंने दे पारबे। इटा होचे गुटे केजी बिहन रो हिसाब रे आमे कहला। तापर चाषी भाई तो आपण मैंने चाहले जैविक पद्धति भी आपण मैंने धान के विशोधन कर पारबे, जेनटा कि ट्राइकोडोर्मा भिरिडे नाले सुडोमोनसार 5 ग्राम एटा गुटे केजी प्रति आपण मैंने व्यवहार कर पारबे। ये हिसाब रे आपण मैंने विशोधन कर पारबे। जदि विशोधन कले क्या हेबा आपण धान टे रोग टे कम लगी देबा। चाषी भाई मैंने जदि विशोधन करबे भल से गजा आंकिरबा धान अंकुरी देबा एवं रोग टे कम लगी दिसन। तो सेतिले आपण मैंने निश्चय विशोधन करबे। तापर जानमा चाषी भाई मैंने चलून जे आम तली प्रस्तुति बा पलाघारी आम के प्रस्तुति करमा से विषय आम डिटेल्स आलोचना करमा। तो आम आज कहमा तली केन्दा प्रस्तुत बा पलाघारी। तो देखुन आम गोटे एकर हिसाब देमा आपन को चाषी भाई मैंने जे गोटे एकर देखुन रही प्राय 10 डिसिमिल जमी पलाघारी दरकार रहती। तो तली पट्टी देखमा साधारण आम आमर हिसाब से चाषी मान हिसाब से जे जेनता हिसाब से जार जमीन हिसाब से आपण मैंने करूछन एक्चुअली हिसाब से जदि देखमा तार नियम हिसाब से तली आम केनता केते फुट केते रखबार कथा से विषय कहमा यही हिसाब रे। तो देखुन साधारणतः तली 3 फुट चौड़ा हेबार कथा एवं 6 इंच उच्चता हेबार कथा। जो बेड पलाघारी जो पल्हा पकामा धान तो 3 फुट चौड़ा हेबार कथा एवं 6 इंच उच्चता हेबार कथा। तार उपरे पल्हा पकाबार कथा आमे देखुन सुविधा हिसाब से आपण मैंने जिते लंबा कर पारे जेनता आपण हिसाब से लंबा हिसाब से प्रस्तुत करबे। तो चाषी भाई मैंने देखुन इथिरे
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କାଦୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ ତଲି ପାଇଁ ବା ପଲ୍ହାଘାରି ପାଇଁ, ତ ଏଥିରେ ଗୋବର ଖତ 200 kg ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରିବେ। 200 kg ଗୋବର ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ କାଦୁ କରୁଛନ୍, କାଦୁ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ, ବେଡ଼୍କେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସଜାବେ ବେଡ଼୍ ପଲ୍ହା ପକାବାଲେ ଦେଖି ଯେଉଁ ଭାଗ ଭାଗ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ବେଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ସେହି ବେଡ଼୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ 2ଟି ପଟି ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ପାଣି ଯିବାର୍ଲେ 1 ଫୁଟ ଉଷାର ରଖବେ। ସେଥିରେ ଯେନ୍ ପାଣି ନାଲ ଛାଡ଼ବେ, ପାଣି ନାଲ ଛାଡ଼ବା ତଲି ସାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନାଲା ଦିଆହେବା ସେଟା ଫୁଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖବେ। ଏବଂ ଦେଖୁନ୍ ତଲି ସାର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ କାଦୁ ସାର ହିସାବରେ ଦେମା 4 କିଲୋଗ୍ରାମ DAP ସାର ଦେମା ଏବଂ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ଦେମା। ସେଥିରେ ফার্স্ট যেতেবেলে আমি কাদু সার হিসাবে তলি সার হিসাবে যেন প্রয়োগ করমা। তারপরে চাষী ভাইমানে দেখুন তারপরে কাদু হয়ে সারা পরে এমন বেড বনাই দেবে, ডিভাইড করে দেবে। যেটা কহলা যেতে ফুট যেতে আপনার হিসাবে করবে সেটা এমনি কিছু নেই, বাকি আমি নিয়ম হিসাবে কହୁଛୁ। তো সেମିତି করে সারা পরে আপনার সমতল করে সারা পরে আপনার গজা ধানকে তার বেড্রে পকাবে। যেটা এটা দেখুন লাইন অছে, সে বেড্রে আপনার পকাবে। পকাই সারা পরে ধান গজা বড়ি গলে 2 ରୁ 3 ইঞ্চ যদি হেবা, তারপরে আপনার পানি ସବୁଆଡ଼େ ମଡ଼େଇ ଦେବେ। ଯେତେ ତକ୍ 2 ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ନେଇ ହେବାର ତକ୍ ଆପଣମାନେ କେବେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ନେଇ କରିବେ। ପାଣିକେ ଶୁଖା ଥିବାର କଥା। 2 ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ହେବା ଆପଣମାନେ ପାଣି ଧରି ଚୋପେଇ ଦେବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ? ଯଦି ନି ବୁଝିପାରିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ করবে। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ହେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ করবে, ଆମେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେମୁ। ତାପରେ ବେଡ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାରର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବେଡ୍ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ହା ପକେଇ ସାରବେ, ଯେଉଁ ଗଜା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା করবে গজা ধান একা পল্হা পকাবে। তারপরে 2-3 ইঞ্চ হেলা পরে পানি বুলাবে। তারপরে চাষী ভাইମାନେ 2 সপ্তাহ যেতেবেলে ধান পল্হা কি আমার 2 সপ্তাহ হয়ে গলা 10 ডিসমিল তলিরে আমার যে কেজির হিসাবে করদেলা 4 কেজি यूरिया আপন মানে সার পকাবে। 4 কেজি यूरिया আপন মানে নিশ্চয় ব্যবহার করবে। তারপরে চাষী ভাইମାନେ পল্হাঘারি তো এটা হয়ে গলা। তারপরে যেতেবেলে আমি রুইবার 7 দিন আগরু যেতেবেলে পল্হা উঠামা পল্হাঘারির 7 দিন আগরু আপন মানে কাଣା করবে, ক্লোন্টা নীলপুল 400 গ্রামর কিংবা কাপ্টা হাইড্রোক্লোরাইড 800 গ্রামর কিংবা ফিপ্রোনিল 1 কেজি আপন মানে দানাদার কীটনাশক নিশ্চয় ব্যবহার করবে। কাঁ হেলে যে গেলে আমি যেতেবেলে ধান রুইমা 3 ରୁ 4 সপ্তাহ পর্যন্ত আমার ধানকে পোক এবং কৃমি নি লাগিত। তো সেতির লাগি আমি এটা যদি আপন মানে দেবে বেলে যে 3 ରୁ 4 সপ্তাহ আমি ধান রইবার পরে যে লাগবার অছি রোগ পোক যেন লাগসন সেটা কম লাগসন, কমি আসি তার সংখ্যা। তো সেতিলে আপনার সেটা ব্যবহার করে পারবে, দানাদার কীটনাশক আপনার ব্যবহার করে পারবে। তো চাষী ভাই মানে যদি আমার ভিডিওরে আপনার কিছু জানিপারলে, কিছু বুঝিপারলে, আমি যদি আপনার কিছু ইনফরমেশন ଦେଇପାରିଲୁ, তাহলে আমার ভিডিও যদি ভাল লাগবা আপনার নিশ্চয় গোটে লাইকটে করবে, কমেন্টে করবে, শেয়ার করবে এবং সবসক্রাইব করবারকে নেই বলবে। তো চাষী ভাই মানে এই ভিডিও দেখুন এবং সঠিক হিসাবে যদি আপন মানে আমি যে পহলা হিসাবে যদি সঠিক হিসাবে বিশোধন করে তলি প্রস্তুত করবে বা পল্হাঘারি প্রস্তুত করবে, তাহলে আপনার নিশ্চয় আপনার ধান রোগ পোকরু রক্ষা পাইবা এবং 100% মু কହୁଛେ আপনার রোগ পোক পুরা কন্ট্রোল হয়ে যা 50 ରୁ 60% এবং 100% ধান আপনার অমল নিশ্চয় হওয়া। চাষী ভাই মানে তো জয় কিষান, জয় ভারত, জয় হিন্দ।